recording is on. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'expliquer et d'écrire comment un switch il fonctionne. Ça veut dire le concept d'un switch. Ainsi, on va voir comment vérifier et comment configurer et vérifier les réseaux virtuels d'un réseau local. Ainsi, on va voir comment faire ce qu'on appelle un réseau virtuel, un VLAN pour la voix sur IP. Alors, on va essayer d'abord de comprendre le principe d'un switch, un switch normalement, comment il fonctionne. Alors, je vais ouvrir d'abord alors, normalement, un switch operates at layer 2 de data link layer. Ça veut dire qu'un switch, il travaille dans la couche 2 de modèle OSI. Lorsqu'on parle d'un switch, on parle d'un équipement de la couche 2 de modèle OSI. Ainsi, lorsqu'on parle d'un switch, on parle de l'unité de mesure, si vous vous rappelez, le PDU, le Protocol Data Units, si vous vous rappelez. The protocol data units. Alors, is a single unit of information transmit is called frame. Dans le switch, on appelle le PDU, parce qu'il travaille dans la couche 2, on l'appelle le PDU, c'est frame. Ça veut dire l'information qui sera envoyée, ça sera nommé frame. Frame. Lorsqu'on parle de frame, on parle des informations entre les switches. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, chaque information, si vous voulez envoyer, par exemple, le frame, et déjà, il contient le paquet de couche 3, comme déjà expliqué dans le modèle OSI. Chaque information, ou bien chaque information, sera envoyée entre un PC et un autre PC et contient un en-tête. Alors, the header is a section of the PDU that contains information about how the frame should be transmitted. Ça veut dire, pourquoi on dit que c'est un frame? Parce qu'on ajoute les adresses MAC, les adresses physiques. Alors, lorsqu'il s'agit d'un switch qui travaille dans un réseau local, ça veut dire qu'il utilise la technologie Ethernet. Ethernet adresse, c'est ce qu'on appelle Medium Access Control Addresses. L'adresse MAC اللي قلنا عليها انها فيها 48 بت. Switching operates at layer 2, the data link. Alors, lorsqu'on parle d'adresse MAC, on parle d'une adresse MAC de 6 bytes, long value represent as a 12-digit hex number. L'adresse MAC تتكتب باش تتكتب اللي بغينا نشوفوها هنايا. مثلا هذا الاورديناتور هذا فالادريس ماك ديالو خصنا نقلبوا على الانترفاس وبيان نكتبوا هنايا لادريس ماك ديالو هي هذه هي لادريس ماك لهذا الاورديناتور. اي كارت ريزو فيها لادريس ماك سي ساجي دون كارت ريزو تخدم لا تكنولوجي ايثرنت. لا كتخدم ايثرنت سي ساجي دون ان انترفاس ترافاي افيك لا تكنولوجي ايثرنت اوتوماتيكمون عندها هاد لادريس ماك هذه هي ديال لادريس ماك. هاد لادريس ماك تتقسم عندنا هنايا 8 8 8 8 8 8 بمعنى آخر جو ريبيت شحال عندنا بيت شحال عندنا إلا كنا جوج il représente 8 l'adresse MAC contient combien 10 bits.
alors MAC adresse هي هذه عقلوا عليها adresse MAC l'adresse هي identifiée يعني تقريبا في العالم كامل حنا نعرفوا علاش il est identifié c'est une adresse physique adresse locale après on va savoir que c'est une adresse locale c'est une adresse physique et adresse locale il se compose de combien de bits de 48 bits 48 bits 48 بيتس تتكون من 48 بيتس الوغ 8 ها هي 8 ها 16 16 و 16 شحال هي 32 زائد 16 هي 48 جو ريبيت 8 ديال لي بيتس ها بايت ها البايت جوج ها البايت 3 ها البايت 4 ها البايت 5 ها البايت 6 هادشي علاش قلنا ان الماك ادريس are 6 bytes long values represented as 12 digit hex number 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 يعني 12 alors ملي تنقولوا hexadécimal ça veut dire un numéro entre 0 jusqu'à 9 et de A à F فيه 16 العنصر تسمى hexadécimal هو فيه 16 العناصر alors max burning in address as they are unique and assigned from the manufacturer ça veut dire que l'adresse MAC c'est une adresse unique livrée par le constructeur ديال داك الماكينه le constructeur de la carte réseau le constructeur de la carte réseau c'est lui qui nous fournit une adresse MAC unique pour notre ordinateur ou bien pour notre téléphone ou bien pour notre laptop. Alors, frames destined to the baud address, which all X will be delivered to all devices on the LAN. Alors, لاحظوا معايا هادو لا فالور ماكسيمال ديالهم هي ملي تيولي كلشي اف اف كلشي اف اف ملي تيولي كلشي اف اف تسمى هادشي با ادريس ديال لورديناتور ça sera une adresse de broadcast. Ça veut dire une adresse, ça veut dire un ordinateur يسرد الاف اف يعني عندي لي زادريس اي بي مي لو سويتش ما تيفهمش لي زادريس اي بي il travaille que avec les adresses MAC لا بغى هذا الاورديناتور الحامل لادريس ماك لاحظوا لادريس ماك ديالي هي بي alors 00E08FCC DB2D يمكن له يرسل ميساج دو برودكاست vers la destination ça sera FFFF كلها افاوات alors هذه تسمى adresse de broadcast يعني le message sera envoyé vers toutes les équipements connectés avec le switch. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Là, un broadcast ou bien une adresse de broadcast, c'est une adresse livrée à la destination adresse MAC. Lorsqu'on je suis en train d'expliquer le niveau de broadcast niveau couche 2. Niveau couche 2. Je ne parle pas de broadcast couche 3, d'adressage IP. Non, je parle de couche 2. Depuis une adresse MAC vers une adresse MAC, tous les numéros seront F. Alors, frames destined to the broadcast address, which is all Fs will be delivered to all devices. يعني الفريم اللي تتكون ماشيه لجميع الافاوات تتسمى broadcast address layer 2 يعني كوش 2. frame destined to multicast address كاين عندنا multicast address will be sent to a subset of devices that volunteer to receive the traffic. multicast بحالو بحال الراديو يعني الا بغيتي تستقبل البث ديالي لي زوردينا انا غنوصل لواحد لادريس ماك داك لادريس ماك شكون اللي غيستقبلها فقط لي زورديناتور اللي تيقولوا انا غنستقبل داك لادريس ماك بحال اف ام راديو اف ام الناس اللي دايرين الموجه هما تيستقبلوا البث فتتسمى عمليه البث غير الناس اللي عندهم داك الموجه تتسمى هذه العمليه الميلتي كاست. الراديو تيخدم بطريقه الميلتي كاست التلفزيون تيخدم بطريقه الميلتي كاست واخا تسمع برودكاست ولكن تخدم ملتي كاست لان الناس فقط اللي حاطين الفريكونس هما اللي يقدروا يستقبلوا الناس اللي باركين على التليكوموند ريموت جزيره
هما لا يستقبلوا الجزيره، ماشي كلشي غيستقبل الجزيره. تسمى هذه العمليه ملتي كاست. Alors, Ethernet contains a frame check sequence field in the frame trailer. A complex formula is applied to the information being sent and the value is stored in FCS. Alors, في السويتش ديالنا في الإيثرنت تنزيدوا واحد الحاجه في وسط الهيدر سميتها الاف سي اس. هاد الاف سي اس هي باش نشوف، تنقول مثلا هاد الفريم ديالي راه فيها اي لاف يو، فيها دي زانفورماسيون، تنجمع تعطي واحد لو نيميرو تي انديكي هذا المحتوى كامل، فيه الباكيت، فيه الفريم، فيه كل شيء. الوغ داك الاف سي اس خصو يكون يعني Ethernet consists of FC field in the frame set. A complex one is applied to the هذا هو يعني الطريقه. هاد الاف سي اس هي الطريقه باش نتاكد ان داك الفريم صحيحه. الوغ هذا يعني طريقه من اجل التاكد ان الفريم صحيحه، انما ما فيها حتى مشكل. كتسمى frame check sequence as the name indique. Comme le nom est indiqué, c'est une information ajoutée dans l'entête de frame pour vérifier est-ce que frame is correctly، يعني الفريم راها مقاده. كمثال ان الفريم تجمعات لي فيها 40 بيت، تنكتب انا في واحد الفريم تشيك سيكوينس تنكتب انها فيها 40 بيت، فملي تيشدها لورديناتور ولقى فيها 38 بيت وتلقى اف سي اس فيها 40، تيقول الفريم راها ايروني، هاد الفريم راه فيها بروبليم. Do you understand what that means FCS؟ واش فهمتوا واش معنات FCS هو ملي تنجي نرسل انا واحد الميساج اي لاف يو، تنقول ان هاد الفريم هادي فيها 44، تنكتبها. فلو وصلت لعند الشخص الاخر وفيريفيها ولقى ان هي وصلت غير 38 وعنده اف سي اس 40، تعني ان داك الفريم تعرضات للموديفيكاسيون او تعرضات لانها فقدات لي دوني، كتسمى الاف سي اس. الوغ يا بخي عندنا كيفاش يقرا سويتش لي زادريس. سويتش ادريس ليرنينغ. When a switch first powers up, it has no knowledge about what clients are connected where in the network, and also the switch will only learn about the network as host send frames. When a switch first power up, يعني ملي تنشعل السويتش. Lorsque je suis en train d'allumer un switch, de le turn on, it has no knowledge about what clients are connected where in the network. ما تكون عنده حتى شي معرفه بلي زورديناتور اللي كاينين يعني تنشعل ان السويتش راه ما تعرفش شي واحد، ما تعرفش واخا راه متصل ب 100 اورديناتور، ما تعرف حتى شي اورديناتور اللي كونيكتي افيك لوي، تعرفش ان شي اورديناتور راه متصل به. الوغ فوقاش غيمكن له يعرف ان هاد الريزو راه فيه هاد لي زورديناتور؟ من بعد ما تيبقى يقرا كل اتصال بوحدو. ملي تيبغي محمد يتصل بخالد تيزيد عنده محمد، وملي تيجاوب خالد تيزيد عنده خالد، وهكذا تيولي عارف محمد خالد، وعاد تيبقى يلاقيهم يعني المره الاولى ما تعرف حتى حاجه حتى تيبداو يتواصلوا. اللي جا الاتصال الاول غير تيتواصل للسورس تيسجلوا عنده، ملي تيجاوب الديستيناسيون تيولي الديستيناسيون سورس تيسجل الثاني، وهكذا تيبني سكون ابل MAC address table. Alors, the switch will only learn about the network as host send frames. ملي تيسرد الهوست، يعني الهوست ملي تيسرد شي فريم عاد تيقرا لانفورماسيون، وملي تيجاوب الاخر عاد تيقرا اوتو كو سورس. الوغ بهكذا تيبني لنا when a switch first تيبني لنا سكون ابل الماك تيبل or MAC address table. Alors source ou destination. Source ou destination. Alors ملي تيسرد host A for example، او ملي تنشعل السويتش ما تيكون حتى حاجه، السويتش ملي تيتشعل اول مره ما تيكون حتى حاجه في وسط منه، تيكون هذا الماك ادريس تيبل خاويه، ولكن غير هوست A تيسرد انفورماسيون غير توصل لهنا تيعرف ان البور 1 استقبل واحد الماك ادريس لورديناتور، واخا انت راك مسرد الدو هو ما تعرفش الدو شكون هو، لان لا بروميير تيسرد لانفورماسيون لكل شيء.
Alors, هو تيسجل غير لا سورس، تيسجل لا سورس يقول لا سورس 0 ا elle est connectée avec port 1 وتيسرد لكلشي. وشكون تيجاوب؟ تيجاوب غير بي. ملي تيجاوب عاوتاني بي نفس العمليه، تيشد ان بور 2 فيها 0 2 حتى الدوزيام كومينيكاسيون عاد يدوز من ا ل 2 مباشره. بهكذا تنقولوا ان سويتش واحد قرا الهوست A and host B. Je répète, lorsque le host A envoie l'information vers host B, le switch, il enregistre que la source dans le port 1. Et l'information sera envoyée pour tous les ordinateurs et seulement host B, elle va répondre. Alors, lorsque B répond, elle va ajouter l'adresse MAC de host B dans le tableau. Et comme ça, la deuxième communication, ça sera unicast. Ça veut dire de port 1 à port 2 sans envoyer l'information vers tous les autres ordinateurs. Et comme ça, elle est en train de comprendre. C'est pour ça qu'on dit switch address learning. Do you understand? Est-ce que vous avez compris? Fatima, Manal. Fatima Manal. On passe. Alors, pour multi-switch floating. Alors, comment elle fonctionne? Ou bien comment il fonctionne un réseau avec deux switches au plus. Deux switches au plus. Alors, on prend ici. Alors, lorsque j'envoie l'information ici, comme source, elle soit enregistrée ici et elle soit envoyée vers tout le monde. Et parmi ces mondes, c'est le switch 2. Le switch 2, de nouveau, il enregistre que son port 1, il contient l'adresse MAC de 01 comme source. Alors, on appelle cette opération lorsqu'on envoie une information et sera envoyée vers tous les ports. On appelle ça switch floating. Et s'il s'agit de switch, alors même ce switch, il va envoyer vers tous les autres ordinateurs le deuxième switch. On appelle aussi multi-switch floating. Floating هو تتسردها لكل شيء باستثناء البور اللي جات منه. يعني انا مثلا نسرد من هنايا تتسرد من الهوست A للسويتش 1 تتسرد جميع لي بور الا البور اللي جات منه. تسمى هذه الاوبيراسيون switch floating or multi switch floating. float frame تسمعوها هي يعني بحال تيهرق il envoie l'information vers toutes les autres équipements, même un autre switch, à l'exception le switch ou bien le port source. On appelle ça multi-switch floating. Sachant que على عمر الماك تيبل غتولي السويتش يبقى يتهرق لي دوني لانه عمر. اي بوغ سولا باش ما يعمرش لان هاد الماك تيبل اللي كاينه في لي سويتش راها le tableau il a une mémoire et ce mémoire est insuffisant et fully written, automatiquement il va faire ce qu'on appelle le floating toujours. يبقى يهرق les données. C'est pour cela que vous devez acheter un switch puissant contient une mémoire suffisamment pour tous vos ordinateurs. Alors on passe directement à ce qu'on appelle Mac Agin or Agin. Alors, each entry in the Mac table consume memory in switch. On a chaque entrée d'adressage dans le tableau d'adresse Mac, elle consomme de mémoire dans le switch. The aging time, which usually defaults to around 300 seconds, is how long an entry will remain in the table if no further frame sourced from this host enter the switch. Alors, متى يدخل شنو هاد Mac Agent؟ هو أن l'ordinateur, lorsqu'un ordinateur il envoie l'information à la destination, automatiquement le switch garde l'adresse source et si la destination répond, elle garde même l'adresse de destination.
elle garde par défaut, elle garde ces informations pour 300 secondes. S'il n'y a pas de communication entre ces deux ordinateurs dans la période de 300 secondes, automatiquement, il vide l'adresse MAC pour maintenir le switch dans bon état. Je répète en arabe, d'abord l'ordinateur صارت une information l'ordinateur واحد اخر les informations ديالهم تيسجل لهم السويتش عنده في ذاك الماك ادريسيبل لمده 300 ثانيه في حاله لما كان حتى شي انفورماسيون دازت ما بين الاورديناتور ا و الاورديناتور بي تيسوبريمي ذاك المعطيات باش يخلي الاورديناتور يقد انه يخدم في خاطره وبهكذا ف if a host age out then the standard loading process repeats for it. اذا لا من بعد ما تدوز 300 سكوند اوتوماتيكمون تيعاود المره الاولى عاوتاني يسرد لكل شيء حتى يعرف ديستيناسيون تيبقى يقرا دو نوفو دائما تيقرا من بعد 300 سكوند ما كانش ان كونيكسيون. الوغ واش فهمتوا لحدود الساعه واش فهمتوا لي زانفورماسيون؟ Alors on passe directement. J'aimerais vous dire que voilà, c'est ça ce qu'on appelle describe switching concept, MAC learning and aging, frame switching, frame flooding, and MAC address table. On va passer directement pour. J'ai préféré que j'ai allé directement à une partie de configuration parce que je vais revenir après dans la partie IPv6 et le concept de wireless ainsi comment vérifier le paramétrage sur les clients OS. Et je vais aller directement à la configuration de switch, network access. On va voir comment configurer un switch, comment d'abord bénéficier d'une technologie très populaire chez Cisco nommée VLAN. Alors, VLAN, c'est quoi? Alors, pour comprendre VLAN, on va directement ouvrir VLAN. Et voilà. Alors, les informations, ou bien un switch est fourni par une configuration par défaut. Configuration إعدادات سابقة, la configuration par défaut. Par défaut, tous les switches ou bien tous les ports d'un seul switch ils sont dans un unique broadcast domaine, ou bien un domaine de broadcast. Un domaine de broadcast. Alors, si on prend l'exemple ici suivant, tous ces ordinateurs sont de même domaine de broadcast. Alors, domaine de broadcast, niveau 2. Je répète, niveau 2. Parce que ici, si vous voyez bien, il y a ici un réseau 1, 1, 1 et un autre réseau 2, 2. Ça veut dire ici, il y a deux domaines de broadcast niveau 3 et un seul domaine de broadcast niveau 2 parce que le switch, il travaille avec les adresses MAC. FFFF. Alors ici, il y a deux domaines de broadcast couche 3 et un seul domaine de broadcast couche 2. Le plus important pour moi, c'est couche 2 parce que même si 1.1, il veut envoyer une information vers 1.2, la première fois, comme déjà expliqué, switch flooding, elle sera envoyée vers tous les ports, même les ports des ordinateurs se trouvent dans le domaine de broadcast de couche 3. Ça veut dire dans un autre réseau 2.5. Malgré que seul le PC2 qui va répondre, mais le switch, il va consommer assez d'énergie et il va perturber le réseau parce qu'on n'a pas bien, on ne peut pas mieux gérer le broadcast. Pour gérer le broadcast chez Cisco, si vous achetez un équipement Cisco, ça veut dire vous achetez un produit Cisco, parmi les avantages, ça c'est un Cisco, un switch Cisco. Parmi les avantages, vous retrouverez que un switch Cisco, il peut vous donner le pouvoir de configurer et de résoudre ce problème à travers la technologie VLAN. Avec la technologie VLAN, je vais, comme quoi, j'ai créé
un broadcast niveau 3, mais dans le switch, comment je peux le créer? C'est à travers les VLAN. Je vais créer deux VLAN. Un VLAN pour le réseau 1.1 et un autre VLAN pour le réseau 2.2. Et je peux créer un autre VLAN pour les téléphones de la voie IP. Alors, ce TP est déjà, vous le retrouverez chez vous, soit Packet Tracer ou bien dans le lien déjà envoyé. Alors, regarde tout le monde avec moi. Alors, par défaut, tous les ports se trouvent dans un single domaine. Un seul domaine, ça veut dire un seul VLAN. This means if a broadcast is sent, it will go all ports save the one it's entered. Alors هنا تيقول لك لا سردت ان ميساج برودكاست غيتسرد لكل شيء. الوغ لا بغيت ندير جوج لي سيرفيس ما يمكنليش نديرهم، خصني كل سويتش يكون ان سيرفيس، يعني خصني نقسمهم. كل سيرفيس مثلا لو سيرفيس دو كومبتابيليتي besoin d'un switch et le service des opérations besoin d'un autre switch. Sinon, on aura un problème dans la bande passante comme déjà expliqué sur Packet Tracer. Alors, on passe. By default, les VLAN, il me permet d'utiliser un seul switch avec plusieurs services, ça veut dire avec des domaines de broadcast, niveau 2. Alors, VLANs allow logical segmentation with a single switch. غير switch واحد وممكن نقسم هادو بوحدهم وهادو بوحدهم. Allow for multiple separate broadcast domains to exist the same switches in France. يعني غير نفس السويتش نخدم به plusieurs domaines de broadcast. غنقسم هاد السويتش بحال يتقسم على جوج ولا يتقسم على ثلاثه او اربعه، وهذا هو لافونتاج ديال لي فيلان، هو تيقسم لنا الدومين دو برودكاست باش نتحكموا في لو ترافيك. باش فهمتوا لي حدود الساعه باش فهمتوا يعني شي سؤال قبل ما ندوزو. الوغ ان دومين دو برودكاست سويتش مثلا نشريه جميع لي بورت يكونوا في ان سول دومين دو برودكاست، ça veut dire un seul VLAN, un seul virtual local area network. خصني انا نقسمو لو بغيت نقسم لي سيرفيس وسط منه، سينو لما كانش عندي ان سويتش بروغرامابل خصني كل سيرفيس نعطيه سويتش ديالو باش ما يوقعليش ان بروبليم في الترافيك ديالي، كل ريزو يكون بوحدو. الوغ لهذا الغرض اللي انا نخدم بزاف لي سويتش من بعد وغنشوف انايا نخدم، فتنخدم هاد العمليه ديال لي فيلان. شكون اللي فهم شكون اللي مازال ما فهمش؟ Très bien. On passe. شنو هما les avantages ديال VLAN? Quels sont les avantages d'appliquer et de configurer et d'implémenter la technologie VLAN? First, reduce the number of devices that need receive broadcast. تنقص من عدد لي زورديناتور اللي ما يحتاجوش داك البرودكاست. يعني انا ملي غادي نقاد هنا يوليو هاد ثلاثه في فيلان اوتوماتيكمون هذا غيسرد يفلودي غير لهاد الجوج، هادو ما يستعملوش داك الترافيك، وهكذا تنقلص مع هاد الاجهزه مثلا الجهاز غيستقبل البرودكاست وما محتاجوش، وكيما ندير الفيلان غيحبسوا هاد البلايص ما يبقاوش خدامين. اذا تنقلل reduce the number of devices، تنقلل مع هاد الاجهزه اللي ما يحتاجوش يستقبلوا البرودكاست ريسيف برودكاست. ثاني حاجه increase security by segregating networks. الوغ مثلا انا تنعزل هذا الريزو على هذا الريزو، فايضا تنشكل واحد الطبقه ديال الامن والامان. يعني مثلا لا سيكوريتي j'augmente la sécurité en isolant les services entre eux à travers une seule infrastructure de switching. ثالث حاجه sharing the failure domains to troubleshooting issue can be simpler. الوغ شنو معنيت هنايا؟ يعني هنايا تنضيق البلاصه ديال فين يوقع المشكل. لو وقع شي مشكل غيوقع لي مشكل في هاد الجوج، وبالتالي الديباناج وباش نحل المشكل جو ترابل شوتين غير هاد جوج لي زورديناتور. الوغ ملي تيوقع لي ان بروبليم تيكون البلاصه مضيقه تنعرف فين غنمشي نخدم مباشره. الوغ تتسمى هادي shrink the fire domain، الدومين فين تيوقع المشكل. سو ترابل شوتين هو الديباناج.
issues هما لي بروبليم ديباناج issues ديال القضايا كان بي سامبل يعني غيكون سامبل ندير الديباناج ديالي اذا تنستخدم ثلاثه الحوايج reduce number of devices that need receive broadcast increase security by security networks change the file domain so troubleshooting issues can be simpler réduire le nombre ديال les devices ديال les ordinateurs اللي ما يحتاجوش البرودكاست augmenter la sécurité في الريزو بالعزل ديالهم وايضا shrink the file domain تنضيق بلاصه العمل فين يمكن ندير الديباناج ديال لو وقع شي بروبليم. الوغ ملي تنهضر على لي بارامتر باغ ديفو بارامتر باغ ديفو دائما جميع لي بورت يكونوا في فيلان واحد وهو عند سيسكو تتسمى فيلان 1 باغ ديفو تو لي بورت يكونوا في فيلان واحد يعني كلهم دومين دو برودكاست واحد واخا يكون بدل لادريس اي بي واخا يكون في ريزو واحد اخر لادريس اي بي. احسن طريقه دائما هو اننا نهز داك لي بور ونحطهم في فيلان من غير فيلان واحد بور دي ريزون او بيان بور لي سيكوريتي ريزونز من اجل دوافع امنيه غنشوفوها من بعد. اذا غنبداو اول حاجه كومون كونفيغوري ان فيلان. بور كونفيغوري ان فيلان دابور لاحظوا معايا باش نكونفيغوري ان فيلان تندخل للسويتش تمشي للسي ال اي كمان نحاول نكبر الفون je mets 14 باش تشوفوهم. الوغ كلشي شاف كلشي تنتبع معايا. شكون اللي عنده شي سؤال قبل ما نبداو لا كونفيغوراسيون ديال فيلان افون ديفيت لا كونفيغوراسيون فيلان tout ça marche bien. Alors, bien sûr, tous ces outils que je suis en train d'utiliser pour vous faire apprendre cette séance sera disponible dans le document du site École Internationale. Alors, pour configurer, je vais essayer maintenant de mettre le port phase 01, phase 01, phase 03, phase 02, voilà, phase 02 ou phase 03. Phase... لما كانش يبان لكم هاد لي بور il suffit de aller aux preferences في اللوجيسيال ديالكم وتقول له show device name labels always show port labels in logical workspace. alors غنمشي مباشره ندير enable pour aller au mode privilège et pour configurer le VLAN je vais écrire configure terminal. configure terminal. نختصرها انا تنكتب config t. نختصرها تندير config t. alors bien sûr je peux pas taper config terminal dans le mode config, je dois taper dans le mode privilège. مع التعود يرجعكم ماشي سهل. alors la configuration après que je suis dans le mode configuration je peux taper VLAN 10 for example. يمكن لي نديرها VLAN واحد اخر VLAN 10 et là je peux nommer ان هاد لي زورديناتور هادو كاملين غيكونوا في واحد السميه سميتها يوزر داتا. هاد لا كوموند هاد الاولى هي اللي اوبليغاتوار حيت ما غنقول الشوافه داو شاو فيلان بريف غتقول لك خييتي الفيلان هو عندي فيلان 1 باغ ديفو وجميع لي بور فوز فيلان 1. الوغ دابا الشوافه صوبت فيلان 10 فغير من اجل تيسير لا جيستيون بور فاسيليتي لا جيستيون بور فاسيليتي الماناجمنت ديال هاد الفيلان بو اجوتي ان نو pour mieux gérer les VLAN. Alors je vais, for example, nommer ce VLAN 10 avec user data. Alors je vais taper ici name user data.
Et comme ça, toujours Chouafa, je vais démontrer que le VLAN 10 devient user data. Maintenant, je dois transférer le port 1, 2, 3 ici. Pour faire ce transfert, je vais utiliser la commande interface range. Interface range. Je peux créer d'autres VLAN et après faire le transfert. Par exemple, je vais créer maintenant VLAN 11 et غنحط فيه التليفون. غنسميه النيم ديالو سمينا user VoIP. user VoIP. عاد ندير دابا الترانسفير نشوف الشوافه شنو بعدا شوف تقول لي هنايا شوف تقول لي راك صوبتي لي فيلان 10 وصوبتي لي فيلان 11 دابا ندير الترانسفير ديال لي بور. Alors je mets interface واحد معايا pour spécifier interface range phase 01 حتى 2 انا ندير حتى 3 interface interface alors je dois quitter ce mode ici interface range phase ethernet 0 slash 0 سلاش 1 لاحظوا معايا تندير تيري 2 3 انا هزت 3 بيهم نحطهم تماك. Je vais essayer de transférer les 3 ports dans un de VLAN 10. Alors انا جمعتهم c'est la sélection et je valide. Maintenant la commande نقول له هاد لي زانترفاس دابا لان هاد الرانج اللي صوبت هاد الرانج اللي صوبت انا هزها ونحطها في الفيلان 10 switch port الله يخليك switch port le port de ce switch should be accessed to VLAN, il continue à VLAN 10. Alors, s'il vous plaît, essayez de mettre l'interface de 1 à 3 dans VLAN 10 et je valide avec entrée. Chouafa, toujours, show VLAN break. Remarquez que maintenant, user data, ou la fiha, face 1, ou 2, ou 3. الوغ بيان سور لاحظوا معايا السويتش راه تيقادهم حيت قاديت هذه العمليه. لاحظوا معايا هاد العمليه هي باش يمكن لي نهز هاد لي زانترفاس ونحطهم في فيلان اللي بغيت. اي je peux passer à mettre l'interface phase 06 dans le VLAN de VoIP. Alors je peux passer de mettre داك التليفون نحطوه في فيلان ديال VoIP وهكذا. VLAN is alors خصنا نعرف واحد الحاجه جد مهمه سكون ابل فيلان تاكس. انا دابا الان شنو وقع لي من كرييت فيلان 10 فاي واحد غيخرج من داك لي بور 1 و 2 و 3 غير غادي يتم خارج من هذا السويتش غيتم خارج غيزيد له واحد الحاجه في الهيدر في الفريم غيزيد له انت فيلان 10 وهكذا تيولي داك لاطاك يعني داك البور تيخرج غير اما من الان ولا 3 ولا 2 لان في اي طاق يقول له انت فيلان 10 فملي تيقول له فيلان 10 تيمشي غير البلايص اللي فيهم فيلان 10 تيمشي مثلا جا هنا تيمشي لهذا ويمشي لهذا تسمى هذه العمليه فيلان تاكس. هذه الطريقه كاين الطريقه ديال سيسكو وكاين الطريقه ديال العالم زي سويتش العالم دال هواوي اش بي. الطريقه اللي معروفه في العالم هي الطريقه باش يصوب هاد لاطاك باش يدير هاد الطريقه تتسمى 182.1 كيو 802 كيلو لاطاك دوت 1 كيو. طريقه باش يغلف ويزيد لاطاك كاين الطريقه ديال سيسكو هي الاي اس ال اي اس ال
Alors, ça coupe. Alors, المرة ما تكوباش، واحد ياخذ الميكروفون يقول لي راه تكوبا باش مابقاش زايد حتى تيمشي. Alors, الآن est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je répète. L'attaque هو واحد ليليمون. l'attaque هو واحد الحاجة بعد ما تتصوب انت الفيلان، بعد ما تقول له هذا فيلان 10 وتقول له الرانج ديالي من 1 حتى 2، ففيما يجي يخرج شي حاجة tag VLAN 10 وهكذا تيستقبلوها غير VLAN 10 وهكا تنكريي ce qu'on appelle, je suis en train de créer ce qu'on appelle un seul domaine de broadcast pour VLAN 10. Alors تسمعوني مزيان دابا؟ Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je vais refaire l'explication de l'attaque. Je répète que l'attaque, c'est une option ou bien c'est un symbole, un numéro qui sera ajouté pour le frame header, indique le numéro de VLAN afin de faciliter, normalement, de faciliter la transmission. De faciliter la transmission seulement pour les interfaces, les interfaces 1, 2 que se trouvent dans VLAN 10. Et le symbole, c'est-à-dire qu'il y a une méthode de Cisco pour faire cette opération nommée ISL. Il y a une méthode standard multivendeur nommée 802.1Q. Alors, la méthode la plus connue dans le monde entier, multivendeur, HP, Huawei, Dell, c'est la méthode .1Q. Même Cisco l'utilise, même dans notre programme, on va utiliser que 802.1Q, c'est pas ISL. C'est ce qu'on appelle l'attaque. Le VLAN, comment ça s'est créé un VLAN? C'est le fait qu'un port, on va l'ajouter l'attaque de VLAN pour simplifier la création des nouveaux domaines de broadcast. Alors, bien sûr, pour maintenant aller mettre, pour afficher les informations de VLAN, on tape toujours, on peut aller à Exit et on tape Show VLAN Brief. Je vous affiche que le default VLAN contient de 4 jusqu'à 24 et le user data dont il contient VLAN 10, voilà. Le VLAN 10 contient l'interface 1 et 2 et 3. Je vais essayer de mettre l'interface phase 06 connectée avec le téléphone. Comment? Je vais aller à configurer interface phase 0/6 et je demande, s'il vous plaît, mon switch access quel VLAN déjà créé, c'est user VoIP, c'est 11. Et comme ça, si je mets share VLAN, je vois que la voie IP contient l'interface phase 06. Alors, on sache maintenant comment créer un VLAN, on sache comment affecter un port dans un VLAN. Je vais essayer de refaire l'opération. Je vais créer VLAN 12 et je mets l'interface 4 et 5 dans VLAN 12. Alors, dans VLAN 12, je vais refaire l'opération. D'abord, VLAN 12, son nom, je ne vais pas mettre nom parce que ce n'est pas facultatif, c'est seulement pour la gestion.
je vais directement à l'interface interface range phase 0 slash 4 to 3. Alors déjà vu 3, on va mettre ici 5. Voilà. Et je mets s'il vous plaît switch access to VLAN, which VLAN 12, juste crier show VLAN brief. Je montre, voilà, j'ai réussi de créer le VLAN 12 et j'ai mis l'interface 4 et 5 dans VLAN 12, voilà l'interface 4 et 5. Et comme ça, j'ai créé maintenant dans mon switch 3 domaines de broadcast niveau 2. Le premier de 1.1, le deuxième de téléphone et le troisième pour 2.0. C'est ça ce qu'on appelle pour... je m'excuse pour le 6, je dois mettre switch pour those VLAN 11. Je dois mettre pour configurer le téléphone, je dois mettre switch pour those VLAN 11. Alors, normalement, c'est tout ce que vous devez savoir concernant cette séance à propos comment créer un VLAN et comment affecter un port dans un VLAN. Alors, je répète, pour l'interface 6, alors interface phase 0 slash 6, switch port, il y a ici access et il y a those. Avant, je mets switch port access, mais pour faire dans le téléphone, je dois taper those. Et ici, je dois spécifier quel VLAN. Quel VLAN qui est déjà pour la voie IP, c'est 11. Alors, je mets 11 ici. Et de nouveau, do show VLAN brief. Et voilà, l'interface, le téléphone est dans un réseau spécifique pour la voie sur IP. On va avoir après ses propriétés. Alors, est-ce que vous avez compris? Pour cette opération, je vais mettre Save As et je mets VLAN Corrected. Je vais vous envoyer. Alors, vous pouvez voir la configuration avec la commande show running config. Voilà. Pour sauvegarder la configuration, ça, c'est la configuration que je viens de créer sur ce switch. Pour sauvegarder la configuration, je peux taper write ou bien copy-run to startup config. Pour sauvegarder la configuration, switch, je check la configuration, c'est script write or copy-run to startup config. Et qu'on va remarquer ici que la première interface dans VLAN 10, la deuxième interface dans VLAN 10, la troisième dans VLAN 10, la quatrième dans 12 et sixième dans VLAN VLAN. Regardez ici qu'il y a les deux commandes, access et those. Alors, je peux supprimer la commande access. Comment? Je vais aller config T, interface phase 0 slash 6 et je vais mettre no switch port access VLAN 11. Alors, automatiquement, si je mets do show VLAN brief, je vais voir, ou bien show running, do show run, je vais voir que l'interface 6, c'est pas important l'application parce que je vais vous donner toutes ces informations. Alors, c'est correctement fait. J'ai bien supprimé l'interface. N'importe quelle commande que vous désactivez cette commande, essayez de taper non avant la commande. Alors, est-ce que vous avez saisi ces informations? Est-ce que vous allez saisir ces informations? Alors, je vais tout de suite enregistrer ces modifications. Exit WR or copy-run to startup. Je vais essayer d'enregistrer.
sur VLAN corrected, juste pour vous envoyer. Alors, je vais tout de suite importer VLAN corrected. إلا بغيتو تصحيح باش تشوفوا شنو كاين، راه عندكم VLAN ما مصححش، غتلقاو تماك عندكم في سيسانا exactement في documents. غتلقاو هنا عندكم VLAN باكيت. هذا قبل ما يتصحح، يعني ما كاين حتى حاجه عاد خصك تصوبو، وغتلقى هذا مصحح. Alors on va faire un petit test avant qu'on quitte la leçon. Voilà, correct. غتلقاوه. On va faire un test et voilà. باش تتاكدوا ان tout ça marche bien. L'information ça passe entre 1.2 successful et l'information ça passe entre 2.2 successful. Mais pour savoir est-ce qu'il y a le flooding, on doit passer aux simulations. Et comme ça, je vais essayer de voir l'information. Est-ce qu'elle sera envoyée vers les autres switches? Alors, on va voir. Voilà. Voilà. L'information est envoyée seulement ici. Alors, si on passe à l'autre côté, l'information sera envoyée. Voilà. Si on met ici à ici, alors on va voir comment ça marche les choses. Voilà. Alors, directement, s'il y a un broadcast, ce sera seulement entre les trois. Oui. Alors, est-ce que vous avez une question à propos des VLAN? À propos comment il fonctionne un switch? Est-ce que c'est clair? Merci beaucoup pour tout le monde et à la séance prochaine, Inch'Allah.